जीवित प्रभु को आम धन्यवाद देचु आजकर यही सुंदर अवकाश निमंते आदि आम आज पृथ्वी को अवलोकन करवा किंबा आम ओडिशा को अवलोकन करवा कोण अनुकोण रे प्रभु महान कार्य करछन्ते आउ से कार्य जदि आमने अनुप्राणित हेबा तबे आमनकर आत्मिक जीवन रे आमे साफल्य मंडित हेबा। मु आज आपण मानकु ए प्रकार एक व्यक्तिंकर परिचय कर दे चाहे जहाँकि आम बाइबल रे देखुछु साउल आ से पाउल रे परिणत हेले ठीक से प्रकार पुरी पाख ब्रह्मगिरी रे आ प्रभु ए प्रकार एक व्यक्ति को धरी जे कि विभिन्न प्रकार कर्मकांड विभिन्न प्रकार पौराणिक करे परिपक्व थिले मध्य प्रभु तांको आश्चर्य भावे आ डाकिकी आम मध्य को आनी मु आज आपण परिचय कर दूची आ से प्रभुंकर महान अभिषिक्त दास पंडित AK सामंतराय। ओके चलो आरंभ कर ये सुंदर सहभागिता पाई मो ईश्वर को धन्यवाद दिए। आज को चाहूँ चाहूँ ठीक आउ 6 वर्ष 5 मास है मो जीशु प्रभुंकर सेवा कार्य किपरि करी आउ 4 थर जेल भितर थिली अनेक थर अरेस्ट होइथिली एवं तापरे मो किभଳି भाबरे ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश विभिन्न प्रांत रे सेवा कार्य कली एवं तत् संगे संगे मो ओडिशा 30टा जिला मध्य प्रवेश कला भितर आउ राउरकेला से सिटी भितर पहुँचली एवं आपण मानकर स्नेह आउ प्रेम जो उत्साह उद्दीपना देखा द्वारा आउ मते बहुत खुशी लगुच ए समय प्रिय प्रभुंकर दासगण माने दासीगण माने खिटरे भाई भणी माने सुजोग दबार मु समस्त को नमस्कार जनाए। खिटरे प्रिय बंधुगण मु आपण मानकु आज गोटे विषय कहबा को जीवी प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 8 पद रे एभली लेखा जाए आउ जीशु प्रभु तांकर 11तम शिष्य मानकु डाकी कहिले आउ पवित्र आत्मा तुम्भ मानक उपरे अवतीर्ण होते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हबो आउ जेरूशलेम यहूदा प्रदेश और समीरण सारा पृथ्वी रे तुम्भे मोर साक्षी हबो। जीशु प्रभु कहिले हे मोर 11 जन शिष्य आ पेंटिकस्ट पर्व दिन तुम माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण होला परे समग्र पृथ्वी की जीव पहाड़ पर्वत सहर नगर को जाई तुम्हें शिक्षा दब जे कहीं ख्रीस्टियान बोली से मु से बहुमूल्य साक्ष्य देवी जोड़ा ज्वलंत साक्ष्य जीवंत साक्ष्य जो साक्ष्य रे अनेक लोक आज परिवर्तन होती मु से बहुमूल्य साक्ष्य देवा जीवी से ईश्वर को धन्यवाद सहभागिता पाई आउ मो घर ये ओडिशा जो ओडिशा उत्कल रे आपण माने बास करती जो मु बास करे जोटी अनेक ख्रीष्टीय नेता मानक गणहत्या कराई आउ जो ओडिशा रे बड़ मंदिर रही जो मंदिर पाखक अनेक लोक माने पृथ्वी आसती पूजा करने एवं ठाकुर को दर्शन करी धन्य होगापाई आउ से होची बड़दाण्ड माथ्यू भाषा रे जहाकू प्रशस्तर पथ बोली कह जाए जहाकू बाइबल बिब्लिकल मत नरकर पथ कह जाए जो थी 2टा सिंह अछंती जहाकू सिंहदर बोली कह जाए एवं पितर लेखती से शत्रु सहायतान सिंह प्राय गर्जन करुच्ची लोक मान ग्रास करने आउ से सिंहद्वार पाखरे आउ समुद्र अच्छी से समुद्र पाखरे आउ श्रीमकुंदपुर गोटे ब्राह्मण शासन ब्रह्मगिरी अच्छी से गाँव रे 400 घर आउ से गाँव 400 घर मझे आउ अनेक मंदिर रही से मंदिर सम्मुख एक कोठाघर उपरे RSS पार्टीर एक बजरंग बालीर नालिया पताका उड़ूला फर फर हो जन्म मोर से ही करे एवं मु जन्म हली 1972 मसीह आम 5 भाई आउ 4 भौणी मुझे जन्म ग्रहण कली घरे आमर बहुत खुशी हेले आनंदित हेले एवं से परिप्रेक्षी मु बढ़िया को लगिली स्कूल गली पाठ पढ़ाई मु 10 वर्ष काल स्कूल अध्ययन कली मो छात्र जीवन बहुत भल थिला एवं 1990 मसीह 10वीं श्रेणी पास कली
तत्संगे संगे मु कॉलेज रे अध्ययन कली 5 वर्ष। मो छात्र जीवन बहुत भल थिला। आ समस्ते मते भल पाउतिले, समस्ते मते प्रेम करुतिले। मु सेठी सभापति थरे होइतिले। 1995 मसियारे मु कॉलेज पास कला परे पाठ पढ़िया पाई गली विश्वविद्यालय पुरी रे श्री जगन्नाथ कर्मकांड विश्वविद्यालय अछि। मु जाइतले पाठ पढ़िली केवल ज्योतिष शास्त्र उपरे जाकु एस्ट्रोलॉजर बोली कहा जाए। मु ता उपरे कोन कली ना पीजी कली। मु एतले पीजी करूथिले आ सेते बेले समस्त खुशी होउतिले, सेते बेले समस्त आनंदित होउतिले, सेते बेले समस्त आ मो अत्यंत प्रीति होई आ मु जे बोली आरएसएस पार्टी रे दायित्व नेबी, ओडिसा को गोटे जगन्नाथ माटी रे परिणति करबी, अनेक आशा मोर विश्वास थिला। आ सेथि पाई कोन हेची मु एतले पीजी करूथिली आ से संस्कृत भाषा रे सेते बेले मो मुंडरे बोली बाळ नथिला, मोरे बोली ड्रेस नथिला, ए बेल्ट मो पिंधि पार नथिली। आ से समाज मते एमिति प्रकार बांधी पके थिला जे आ मो सब दिन राति 3टा बेले उठुतिली। मु वर्षा खरा किछि मानु नथिली। मु सब दिन आ राति रे उठी गाधेई चंदन सिंदूर नड़िया कदली धूपकाठी आणुथिली, घंटी टिके बजौथिली, काले को मूर्ति माने सोईथिबे, काल अभिशाप पळे आसीबो, तापरे जाए आउ से मूर्ति मान कौन करथिली सब टेकी आणुथिली, बही की आणुथिली, समस्त की गाधे दउथिली, ताकू नै रखुथिली एवं सेमानको चंदन सिंदूर दउथिली, खाद्य दउथिली। प्रत्येक मासरे मो लंडा आउथिली। मो मुंडरे गोटे छेंडी होइतिला एवं चंदन सिंदूर माली होउतिली, कांधरे थला गोटे पइता, देहरे थिला धला वस्त्र। सबुदिन सकाळे मु से मूर्ति मानकु 121 थर आउ प्रणाम करथिली। मूर्ति पूजा बिना मु कोनोसी कार्य करि पार नथिली। आ से मूर्ति पूजा रे मो अनेक दिन कटे देछि। आ मो लक्ष्य थला केवल मूर्ति पूजा करिबा। आ से मूर्ति पूजा रे मु अत्यंत आसक्त हो जाइतिली। आ से मूर्ति पूजा रे मु संपूर्ण पागल हो जाइतिली। मु निरामिष खाउथिली, जोग साधन करूथिली। ओ सब जोग साधन करी ए गोड़ गुड़ा को ऊपर को टेकुथिली, इंद्रिय को दमन करिया पाई मु निरामिष खाइथिली एवं मु अत्यंत गोटे व्रत पालन करी शांतिर सहित सेठी जाऊ रही पाठ पढुथिली। मु एतले पाठ पढुथिली, हेते बेले समस्त आनंद रे मते प्रेम करूथिले। एवं से समय रे आ कोन हला 1997 मसिया रे मु कोन कली ना डिग्री कोर्स से एस्ट्रोलॉजर ऊपर मु पास कली, पंडित उपाधि पाइली। मो ना हे गला पंडित एपी सामंतराय। मु एतले पाठ पढ़ी पास कली, घर को चली आसिली। आ घरे समस्ते खुशी हेले, कहले जहा हो आम पुओ पंडित उपाधि पाइला। आम घरे अत्यंत आनंदित हला परे से माने कहिले जे तमरो आ भौणी गोटे बाहाव, 3टा भौणी बाहाई गलणे, आ तुमे चाकरी शीघ्र कर। ए सब को कहिला भितरे नाइटी कौन हेची आउ मु चाकरी हठात पाइलिनी। मु चली गली कटक, कटक नेली घर भड़ा, घर नेला परे मु गोटे शुआ किनिली। तापरे गली बादामबाड़ी स्टैंड को, सेठी छेंडी रे गोटे फूल बांधी देई गोटे शुआ को रखी पांजी पत्र सब नेई गली। आ मो पाखु को अनेक लोक माने आसंती ए पांजी पत्र देखिबा पाई, डेउरिया किनिया पाई आसिले। मासक परे मोर नाम हाइलाइट हे गला। मु आउ मधुपटना रे भड़ा नै थिली लिंक रोड रे। मो पाखु अनेक पुओ झियो युवक युवती छात्र छात्री समस्त आसंती। मु भलो पांजी देखि पारे। पंडित आज्ञा मु आपन गोटे प्रश्न पचारे पई छकुछि। हां आपन जो पांजी देखुथिले, हां एहा कोन प्रकृति रे सत्य होतिला? मु पांजी जो देखुथिले मो त पीजी करिछि आ से एस्ट्रोलॉजर ऊपरे। आ मु मे ग्रह ग्रहांतर ऊपरे सब डिग्री कोर्स करिथिले। माटी कोउठी माटी तळे कोन अछि, को घरर मोह कुआडे कोन करा हबो, आउ कहार ग्रह ग्रहांतर पूजा किमती करा हबो, आउ डेउरिया स्टोन फोन बहुत बिकुथिली। ए हाथ रेखा देखुथिली, कपाळ देखुथिली, या परे गणना करी कहउथिली। माने आपन कथा अनुसार एहा कोनसी प्रकार सत्यता नाही। सेमति तो कहिले बादन्यवाद प्रसंग हो जिवो, किंतु मु ताकू कहउथिली मौखिक भाव रे। जेहेतु हम भारतीय संस्कृति चाली जेडा तो सेथि पई मु ए गुडा को माने गोटे विद्या अध्ययन कला पर आकु गोटे पैसा पई करूथिली। से सत होउतिला कि मिथ्या होतला एटा मु जानना, किंतु मु मो विद्या काम करूथिली। केतक मते प्रशंसा करूथले, केतक काम होउथिला न होउथिला हेति पई मु दायित्व। जेहेतु मु पढिछि सेथि पई कवि लोक तो पंडित लोक तो जहा पलता करि पका। अच्छा अच्छा अच्छा।
तबे आमे आपन कथा जानिबो जे जो माने हाथ देखंती जो माने कपाळ देखंती एहार कोनसी निश्चिंतता नाही ना किछि नाही। धन्यवाद मारमु को जिमरा साक्ष्य सब आपन कहन। हाँ आ मु जो कटक रे रहउतली मु से आपन मन काहे कहूची ए वास्तव कथा मु केमती अंधकार रे थिली आज आपन मन को प्रकाश करूची। आ मु तले कटक करथिली गोटे बन दुर्गा मूर्ति किनि आनी ताको साड़ी पिंधे देइथिली फूलमाला पकई देकी घरे रखिथिली। मो पाखक लोक माने बहुत आसंती से मूर्ति की प्रणाम करती मते प्रणाम करती एवं मु हाथ रेखा बहुत भल देखी। हाथ रेखा पर तो पाठ पढ़ुची कहार बाहागर कुआरे हबो कि चाकरी करिवो कि व्यवसाय करिवो कौन करिवो मु पांजी भल देखि पारे कपाल देखि पारे आ डेउरिया बिकुचली कहा के भल पाउनी के परीक्षा रे पास करि पाउ नाही काको भूत प्रेत लागुची कौन होउची मु डेउरिया बहुत बिकुतली स्टोन माने पत्थर बिकुतली ग्रह शांति पाए ए प्रकार करी मु अनेक अर्थ पाउथली आ समस्त लोक मो पाको आसुथिले एवं से समय रे कौन हेची ना आ मु हिंदू धर्म वेद वेदांत गीता महाभारत रे कौन कली ना मु अध्ययन करी पास कली विश्व हिंदू तरफरु मु हिंदू धर्म धर्मशास्त्र ऊपर डिग्री कोर्स करी पास कली एतले मुसलमान रो कुरान बौद्ध धर्म रो त्रिपिटक जैन धर्म रो अंग एवं पंजाबी रो ग्रंथ साहेब सहित जराष्ट्रियन धर्म रो जिंदाबेस्ता पुस्तक पढ़ी मु सब धर्मशास्त्र पढ़ला परे मु जो गोटे देवी की पूजा करुथिल बा गोटे ठाकुराणी की पूजा करुथिली आ से ठाकुराणी कौन कला मो भितरे प्रवेश कला मु गोटे मंद शक्ति द्वारा परिचालित हेली से डेविल स्पिरिट जाको बाइबल बोली कहा जाए मंद आत्मा मते आक्रांत कला मु जहा को जहा देखुथिली सब कथा कहि पारुथिली मोर अभाव किछि नथिला अनेक अर्थ थिला मु सम्मान पाउथिले गौरव पाउथिले आ प्रशंसा मध्य पाउथिले मो मध्य से 19 मसिया रे आपनक सेक्टर आसीथिली पानपोस आसीथिली देवगां आसीथिली ए प्रकार पांजीपद देखिया पाई अनेक थर आसी जा जाना काई मु धर्मशास्त्र अध्ययन कला परे सेही वर्ष बालेश्वर जिल्लार रेमुना छकरे गोटे यज्ञ होतिला यज्ञ होला भितरे यज्ञ 7 दिन चलीछि आम देश रु अनेक साधु सन्त माने पळी आछंती यज्ञ चलीछि आ से माने कहिले आ पंडित बाबू सप्तम दिन रे तुमे शेष यज्ञ करिवो शेष प्रवचन दबो जेते बेले मो यज्ञ करूछि संध्या समय रे घिओ ढालुछि मंत्र पाठ करूछि से यज्ञ भीतर गोटे पानी हला तुमे केदिनी अंधकार रे रहिवो ए पानी मते की गोटे स्पर्श कला मो मन रे बहुत आघात आसिला मो मन रे बहुत व्यथा आसिला मो अनुताप कली चिंता कली जे मु जो काम करूछे या किदुर सत्य ना मिथ्या दुख होला परे आ तापरे मु गली भाषण दबा पाई मोर तला भाषण यज्ञ उपरे आम भारत वर्ष रे आ यज्ञ होथिला प्राय आ तीनोटी विषय रे ब्राह्मणवादी माने गाई मारी से माने गोटे यज्ञ करूथिले ता नाम होची गोमेध यज्ञ बुझला आज्ञा आउ गोटे यज्ञ होची कोन ऋषि मुनि माने बा साधु संत माने हस्तिमा हाथी मारी की यज्ञ करूथिले ता नाम होची आउ हस्तिमेध यज्ञ एवं ऋषि हमर जो राजा माने जो यज्ञ करूथिले उदाहरण स्वरूप रामचंद्र एमा यज्ञ करूथिले से माने घोड़ा मार यज्ञ करूथिले ता नाम होची अश्वमेध यज्ञ केतरा यज्ञ होला तीनटा यज्ञ ओके तो तीनटा यज्ञ हमर हला ए तीनटा यज्ञ हमर सब चली देला पृथ्वी रे किंतु आमर तला प्रवचन यज्ञ उपरे मु तीनटी यज्ञ प्रचार कला भितरे मु आउ गोटे यज्ञ देखिली यीशु प्रभु जगत को 1100 वर्ष बाकी अछि जेते बेले कृष्ण आसीथिले भारत वर्ष को से शिखेले जा हत्या करिवो कौरव मानक युद्ध करिया पई शिखे देले निजे भगवान कृष्ण दंगा सृष्टि कले पांडव 5 भाई युद्ध कला परे आउ सब लोक माने मरि गले से राज्य पाइले हे पांडव 5 भाई शांति पाले नाही कृष्ण को पचाले आमे मुक्ति केमती पाइबो कृष्ण कहले तुमे अश्वमेध यज्ञ करो मुक्ति पाइबो बुझले यज्ञ जले से माने करूछंती शांति कोन पाइबे अशांति रे चलिले सेते बेले कृष्ण कोन कले गजपति जिल्लार महेंद्रगिरी के पळे आछले सेते बेले से तेले अछंती तांको जारा सबर तीर तेले मारिछि आउ युधिष्ठिर कोन कले पहुंची गले कोठे महेंद्रगिरी रे एवं एभली लेखा जे महाभारत यज्ञ उपरे
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ଶୁଣ ଆହେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ଦିନ ପ୍ରତାରଣା କରିବ ଏମନ୍ତ କୁହ ଆଜ ହେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ମୋର ଯେ ତୁମେ କହିଥିଲ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନାମେ ନର ହତ୍ୟା କଲ ଏହା କହି ଯେ ଆଗ ଏହା କହି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପୁଣି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଗିଗଲେ ତୁମେ ଆସି ଧ୍ୱଂସ କଲ ଦୁର୍ନୀତି କଲ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଉନୁ କିଛି କରୁନୁ ଆଉ ତୁମ କଥା କଣ ସଫଳ ହବ କିଛି ହବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଶୁଣ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ମନରେ ନ ଧର ଏବେ ଶୁଣ ଗୋ ଏବେ ଶୁଣି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତ ହୋ ସେ କଣ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ 1100 କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୋର ପରେ ଧର୍ମ ଅବତାର ଯେ ଆସିବେ ମୋର ପରେ ଧର୍ମ ଅବତାର ଯେ ଆସିବେ ଛକି କାଠେ ଆତ୍ମଯଜ୍ଞ ସାଧନ କରିବେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆଗ ରକ୍ତ ଦେଇ ଗୋ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚଳିଯିବ ଗୋ କହିଲେ ମୋ ପରେ ଧର୍ମ ଅବତାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ ସେ ଛକି କାଠରେ ଆତ୍ମଯଜ୍ଞ ସାଧନ କରି ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ରକ୍ତରେ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ এই ସବୁ ସତ୍ୟ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଇଏ ତ ବାଦନବାଦ କଥା ମୁଁ ୟା ପରେ ବହୁତ ଚଲେଇଲି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ ସେମାନେ ଠକି ପାରିବେନି ଦୁର୍ନୀତି କରିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଏଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ତାହା ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ କହୁଛି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଲଂ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରଂ ଯତ୍କୃତ ତମାମନ୍ଦେ ପ୍ରଣଦ ମାଧବଂ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ ମୁକ କଣ କରିପାରିବ କଥା କହିପାରିବ ଗୁଙ୍ଗା କଣ କରିପାରିବ ନା ଶୁଣି ପାରିବ ଛୋଟା ଚାଲି ପାରିବ ଏବଂ ପଙ୍ଗୁ ଲୋକ ବି ପାହାଡ଼ ଚଢି ପାରିବ ସେ ଈଶ୍ୱର ହବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିବେ ଆଉ କୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତାପରେ ସାମବେଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ବ ପାପ ପରିହାର ରକ୍ତ ପ୍ରୋକ୍ଷଣାବଶ୍ୟଂ ତଦ ରକ୍ତଂ ପରମାତ୍ମନା ପୁଣ୍ୟ ଦାନଂ ବଲିୟାଗମ୍ ମାନେ ସାମବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସେ ନରମଯଜ୍ଞ ସାଧନ କରି ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ତରେ ନରକୁଳ କଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମାନେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ମଣିଷ ରୂପ ଯାଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ରାମାୟଣ ହନୁମନ୍ତ ପଚାରେ ରାମକୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି ନିଜେ ରାମାୟଣ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ କଣ କୁହନ୍ତି ମୋର ପରେ ନରେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବେ ମହାଯଜ୍ଞ ଶେଷ କରି ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେବେ ସେହି ରକ୍ତ ଯେ ଆଗ ସେହି ରକ୍ତ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ସେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ମୋର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରି କରି ପାପରେ ବୁଡ଼ିଗଲି ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଭାଗବତରେ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଲହୁଲତା ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦେବତା ଏହାଙ୍କ ଦେହେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଶୁଣଉଥବ ମନ ଦେଇ ଏଣୁ ଦେବତା ନୁହେଁ ସାଇ ତା ଫଳ ସେବା ସ୍ଥାୟୀ କାହିଁ ଏଣୁ ଅଖଣ୍ଡମୟ ଜ୍ଞାନ ନଚିନି ବୁଝୁ ଥାଇ ଅନ୍ୟ
ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ କଥା କହୁନଥିଲା, ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଟେକିକି ନେଉଥିଲି, ବହିକି ନେଉଥିଲି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଏରେସମାରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାକିରି ପାଇଲି। ସଂସ୍କୃତ ଗଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ସବୁ ସେଠାକାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ। ମୁଁ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କଲା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ତାହା ମୁଁ ଆଜି ବୟାନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ରାତିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ କୃଷ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରୁଛି ବୋଲି। ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ମୁଁ ଭଲ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ କରି ଆମ ଘରକୁ ଗଲି, ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଭଲରେ କରୁନୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଭଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନି। ମୋ ମା କହିଲା, ନାହିଁ ତୁ ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ତୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୟରେ ଦେଖାଉଥିବେ। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି ହଉ ଦେଖିବା। ମୁଁ କଟକ ଚାଲି ଆସିଲି, କଟକରେ ରହିଲି। ରହୁ ରହୁ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରେ ନା ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଚାଲି ଆଉ କଟକକୁ ଫେରି। ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଉ ଖରା ସମୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ମୁଁ କେବେ ତ ସାଇକେଲ ଚଲେଇନି। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ମୋତେ ମନା ହେଇଥିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଥ୍ରୁରୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ତ ଚାଲିକି ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ମୁଁ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ସେ ଗଛ ମୂଳେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ଦିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଗଲି, ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦିଲେ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କୋଉଠିକି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି କୋଉଠି, କଟକ। କଟକ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ସେ ଘର ମାଲିକ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲି, ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସେ ବହୁତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ସାରା ଶୋଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ହସ୍ତରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। ଏଇଟା କୋଉ ବାଇବଲ ଆଜ୍ଞା? ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। ଏଇଟା ଯୋଉ ହୋଲି ବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ। ଏବଂ ମୁଁ ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ଆଉ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବାଇବଲର ଆମଳଚୂଳକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆଉ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶୁଣି ଆସିଥିଲି, ଏ ବାଇବଲ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୌଳିକ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛି, ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲି, ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କାଳ୍ପନିକ, ମନଗଢ଼ା, ଲେଖକ ମୌଳିକ ପନ୍ଥୀମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀମାନେ ବା ଋଷିମୁନିମାନେ। ଆଉ ବାଇବଲ ଦେଖିଲେ ଆୟାର ଲେଖକ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। 1600 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 40 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ, ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ।
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, କାହା ଲେଖକ କ'ଣ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, କାହା ସଙ୍ଗେ କାହାର ଖାପ ଖାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ, ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ସେ ଆଦମ ହବାକୁ ତିଆରି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଜାତିଭେଦ ପୁରୀ ରହିଛି, ଆଦମ ହବାଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବାସ୍ତବରେ କିଏ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଈଶ୍ୱର ନିରାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଅସତୋ ମା ସଦଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୋର୍ତ୍ତମା ଅମୃତଗମୟ। ଯେ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ପାପରୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇଯିବେ, ସେ ଈଶ୍ୱର କହିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାସ୍ତବରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଜଣେ, ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେତେ ଅବତାର ମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାରୀରିକ। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ବାବୁ, ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ। ହଁ, ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ଯୋଉ 33 କୋଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତାପରେ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶାରୀରିକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମିକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ବିବାହ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ବିବାହ ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ସେ କି କାହାକୁ ବିବାହ ହେବେ ନାଇଁ କି? ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ହଉ ଯେ ହଉ, ସେ ଦେବତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶୟତାନର ଦଳ। ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ପାର୍ଥିବରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ରାମ ହଉ କୃଷ୍ଣ ହଉ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଅଛୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବୁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବୁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ବିନାଶ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ବିନାଶ କର ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନା ନା, ଧାର୍ମିକ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବତାର ମିରାକଲ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କାହାକୁ କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେବା, ରାମଙ୍କର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଗଲା, ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲେ କି? ସେ ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ରାମ କାନ୍ଦିଲେ, କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେବେ ମୁଁ ହିଁ ପାପ କରିଥିଲି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଭାଇକି ମୁଁ ହରାଇଲି। ଏହା କହିଲେ ଦୈବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ପୁଣି ସେ ଦୈବ କି ଆଉ ସେ ଦୈବକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଦୈବ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶିବଙ୍କର ପୁଅ କିଏ? ଗଣେଶ। ତା ବେକ କଟା ହେଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆଉ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପାରିଲେ କି? ଲଗେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି। ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଯେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲା, ମୋ ଭାଇକି କିଏ ମାରିଦେଲା, ମୋ ଘର କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବଂ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ କହିଲେ ମୋଟେ ପାପ ଅଛି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠି କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାତ କହିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କଠି କୌଣସି ଦୋଷ ମୁଁ ପାଉନା।